சூப்பராக இருக்கு, நல்லா இருக்கு. Then 35 years நான் வந்து 85 ஆச்சு. அந்த காலத்துல ருச்சி இந்தும் same quality, same quantity, same service. ஆல்வேஸ் சூப்பர். நாங்கள் ரொம்ப வருஷமா வரோம், எங்களுக்கு ரொம்ப வருஷமா வரும். ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം. സേഫ് ഗാർഡ് ഫ്ലേവേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെന്നൈയിലാണ് രുചികൾ തേടിയത്. ചെന്നൈയിൽ 40 വർഷത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പഴക്കമുള്ള വെൽക്കം ഹോട്ടലിലെ രുചികളും വിശേഷങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വരും. சூப்பராக இருக்கு, நல்லா இருக்கு. രസമാടാ? நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. என்ன சாப்பிட்டு? இட்லி சாம்பார் சூப்பராக இருக்கு. இவ்வளோ ஃபர்ஸ்ட் டைமா? இல்லை ஏற்கனவே வந்து கிடைக்கிறோம். அந்த டெஸ்ட் இப்பொழுது கிடைக்கும். இருக்கு, சூப்பராக இருக்கு. நல்லா இருக்கு. வணக்கம் சார். வணக்கம். எப்படி இருக்கு ஃபுட்டு? Food is always good, quality maintained properly. எவ்வளோ வருஷமாச்சுங்க? I am here for more than 35 years. நான் வந்து 85 ஆச்சு. அந்த காலத்துல ருச்சி இந்தும் same quality, same quantity, same service, same taste. yes, same taste. Okay sir. This is unbeatable. Okay. இப்போ கேரள மக்களுக்கு தைரியமாய் சொல்லலாம், தாராளமாக சொல்லலாம். வெல்கம் ஹோட்டல் வெல்கம். ஃப்ரம் மை ஸ்கூல் டைம் ஐ எம் ஹியர். ஓகே. ஆல்வேஸ் சூப்பர். நாங்கள் ரொம்ப வருஷமா வரோம், எங்களுக்கு ரொம்ப வருஷமா வரும். சூப்பராக இருக்கு. என்ன சாப்பிட்டாச்சு? பொங்கல் வடை சாப்பிட்டோம் ஃபர்ஸ்ட்டு. பொங்கல் வடை சாப்பிட்டாச்சு. ஸ்பெஷல் மசாலா சாப்பிட்டோம். வணக்கம் சார். வணக்கம். இந்த வெல்கம் ஹோட்டல் எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு? 46 வருஷம் ஆச்சு. உங்களை எத்தனை வருஷம் இங்கே சர்வீஸ்? 42 வருஷம் ஆச்சு சர்வீஸ். காலை எவ்வளோ மணிக்கு திறக்கும்? 6 மணிக்கு. எவ்வளோ மணிக்கு க்ளோஸ் பண்ணும்? 10:30 மணிக்கு. என்ன விட ஸ்பெஷல் ஃபுட்டு? இட்லி, வடை, பொங்கல், பூரி, பரோட்டா, நெய் ரோஸ்ட்டு, ஆனியன் ரவா, சோளா பட்ரா എല്ലാം ഇരിക്കും. സൂപ്പറാக ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ സാപ്പിട്ടിട്ട് ഞാൻ പൈസ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി സാമ്പാർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി സാമ്പാർ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് ബാക്കി പറയാം. അങ്ങനെ വെൽക്കം ഹോട്ടലിലെ സാമ്പാർ ഇഡ്ഡലി, ഇതാണ് സാമ്പാർ ഇഡ്ഡലി. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാമ്പാർ ഇഡ്ഡലിയും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് കഴിക്കും. ഇത് സാമ്പാറൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൊരു മിക്സായിട്ടുള്ള ടൈപ്പാണ്. ഇതാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കഴിച്ചതും. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിച്ചോട്ടെ. സംഭവം സൂപ്പറാട്ടോ. സാമ്പാർ ഇഡ്ഡലി അടിപൊളിയാണ്. അപ്പം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം പറയാം. എന്തായാലും വെൽക്കം ഹോട്ടൽ ചെന്നൈ സാമ്പാർ ഇഡ്ഡലി കൂടെ ഒരു വടയും ഉണ്ട്. വടയും കൂടി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ശരിക്ക് ഈ സാമ്പാറിൽ നന്നായിട്ടിങ്ങനെ കുതിർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, നല്ലപോലെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടിങ്ങനെ വായിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം കേരളത്തിൽ വരുന്നവർക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹോട്ടലാണ് ചെന്നൈ വെൽക്കം ഹോട്ടൽ. 40 വർഷത്തിന് മുകളിലായി. അപ്പം സൂപ്പറാണ്. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.